संगीत प्रेमियों पल पल दिल के पास। আজকের ভিডিওতে তুলে ধরছি কিশোর কুমারের গাওয়া একটি গান, যে গানটিতে কিশোর কুমার একবার নয় ২১ বার নিজের ভয়েস পাল্টেছেন স্বমহিমায়। আর ২১ বার ভয়েস চেঞ্জ করে দীর্ঘ ৭ মিনিট ২০ সেকেন্ডের গানটি উপস্থাপন করা কিন্তু একজন সাধারণ গায়কের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। একটা কঠিন ও জটিল গানকে কিশোর কুমার কিভাবে সম্ভব করে দেখালেন সেটাই তুলে ধরছি আজকের এই ছোট্ট ভিডিওতে। তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে শেষ পর্যন্ত থাকার আন্তরিক অনুরোধ রইল। ১৯৫৬ সালে রিলিজ হওয়া পরিবার মুভিতে স্থান পেয়েছিল সেই বিখ্যাত ব্যতিক্রমী গানটি, যেখানে কিশোর কুমার তার অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। গানটির মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন সলিল চৌধুরী, ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অসিত সেন, গানটির নায়কও ছিলেন স্বয়ং শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমার। তো চলুন বন্ধুরা, কিশোর কুমারের কণ্ঠের সেই ব্যতিক্রমী গানটি শুনে নিই, যেখানে কিশোর কুমার ২১ বার ভয়েস চেঞ্জ করে গানটি উপস্থাপন করেছিলেন। कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचौरा बैठ गया। मत करना मत करना मत करना कुएं में। हो। देखी दिल्ली की एक लड़की जिसको देख तबीयत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप। चाय पिलाओ कि ठंडा मंगाओ? तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो कर। गेहूं और मसूर की दाल पे निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। क्या क्या कुएं में कूद के मर जा। छुट्टे छेड़े कुआरे थे हम, जा पहुँचे होनोलुलु होनोलुलु, वहाँ पे मिलू और डांस संबा संबा, हे बम चिक बम चिक बम चिक बम, गिटार कोंगा कोंगा, होनोलुलु होनोलुलु होनोलुलु। आगे पीछे देखा ही नहीं, बुम चिक बुम चिक बुम बुम बुम, कल क्या होगा सोचा ही नहीं। रोज रात को शट अप यू शट अप, फिर रोज सवेरे गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट गो गो, तू मैं यस नो नो। क्या क्या कुएं में कूद के मर जाना, हम तो जहाँ गए होकर खाई कोई न जाने करना। कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। তোমাকে জানা